ग्राहक के लोन चुकाने हेतु लाए गए पैसे गायब हो गए। घटना के विवरण के अनुसार सोमवार को लक्ष्मी देववर्मा और रीना देववर्मा अम्बासा त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 4,000 रुपये जमा करने आए, जो फिर गायब हो गए। सोमवार को बैंक में भारी भीड़ के कारण रीना देववर्मा ने फॉर्म जमा करने के लिए दूसरे ग्राहक को 4,000 रुपये फॉर्म के साथ दिए और रीना देववर्मा के सामने खड़ी हो गई। लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक बैंक के कैशियर के पास गए तो पता चला कि उनका पैसा जमा ही नहीं हुआ था और जब वो ग्राहक जिसके पास फॉर्म और पैसा रखे गए थे चले गए तब उसके साथ उनका पैसा भी गायब हो गया। इस बीच रीना देववर्मा ने शिकायत की कि पैसा खो जाने के बाद भी उन्हें बैंक से कोई मदद नहीं मिल रही है। उसने कहा कि उसने कैशियर के टेबल पर पैसे और फॉर्म छोड़ दिए थे, लेकिन अब पैसा गायब हो चुका है। अगर दो ग्राहक सीसीटीवी कैमरा देखना चाहते हैं तो उनको कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरा लंबे समय से खराब है। वहीं बैंक अधिकारियों से पता चला कि उन दोनों ग्राहकों से उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। কত টাকা? 4,000 টাকা। 4,000 বলতে দুইজনের টাকা আছে এখানে, একজনের 3,000 আর একজনের 1,000, দুটোটাই ক্যাশ টাকাতেই আমি দিতে গেছি। সামনে যাইতে পারছি না পরে দাদা একজন পুরুষ মানুষ একজন সামনে আসলো, একদম কাউন্টারের লোকে লাগা, তাহলে ওই পুরুষটারে দেওয়া হয়েছে। পুরুষটা ওই আইনের ভিতরে টাকাটি ঢুকাই দিচ্ছে। টাকাটি দোকানের পরে তো আমি দেখতে আসছি যে যারা তো টাকাটা দিছিলেন এরা চিনেননি? না, চিনি না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে তাই এরা কোনোদিন দেখছিও না, মানে এখানে দেখলে চিনলাম না। তারপরে দিয়েছে পরে দাদা দেখতে আসছি যে টাকাটি আছে। পরে দা পুরুষটা চলে গেছে পরে দা টাকাটিও আর দেখা গেছে না। পরে দাদা আমি ভাবছি কেশিয়ার নিছে। তা আমি এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইতে পরে দা কইছি আমার রিসিপ্ট কপিটা আমার বের করো। কি আমি যে এখানে টাকা জমা দিচ্ছি, কই না এখানে তো টাকা হয়েছে, তাই একটু করে দিচ্ছে পয়সা। এখন কি মনে হইতেছে যে যারা তো দিয়া গেছিলেন টাকাটা কি হয়ে গেছে? এই পুরুষটা নিচে না কেনা নিচে এখন কেমনে কি তারা তারা জিজ্ঞাসা করছি সিসি ক্যামেরাটা আমরা দেখা চিনতে পারবো লোকটাকে, তারা সিসি ক্যামেরা নষ্ট। তাই আমরা প্রশ্ন করছি ব্যাংকের মধ্যে যদি টাকা দিয়েছে না, টাকাটি হারিয়ে গেছে, কার দায়িত্ব এটা? আমার দায়িত্ব না ব্যাংকের দায়িত্ব এটা? তারা উল্টা কেশিয়ার উল্টা প্রশ্ন করতেছে আমি কি করতাম তোমরা এই প্রশ্ন করতেছে, আমরা কিটা করতাম।